अग्निसूक्तम् ऋग्वेदसंहिता मण्डलं दशम अष्टकम् अष्टसूक्तम् अशीति। अग्निस्सप्तिं वाजं भरददात्यग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम् अग्निरोदसी विचरत् समञ्जन्नग्निर्नारीं वीरकुक्षीं पुरन्धिम् अग्नेरप्नसः समिदस्तु भद्राग्निर्महीरोदसी आविवेश अग्निरेकं चोदयत्समत्स्वग्निर्वृत्राणि दयते पुरूणि अग्निर्हत्यं जरतः कर्णमावाग्निरद्भ्यो निरदहज्जरूथम् अग्निरत्रिं घर्म उरुष्य दन्तरग्निर्नृमेधं प्रजया आसृजत सम् अग्निर्दात् द्रविणं वीरपेशा अग्निर्ऋषिं यः सहस्रा आसनोति अग्निर्दिवि हव्यमाततानाग्निर्धामानि विभृता पुरुत्रा अग्निमुख्यैर्ऋषयो विभयन्तेऽग्निं नरो यामनिबाधितासः अग्निं वयो अन्तरिक्षे पतन्तोऽग्निः सहस्रा परियाति गोनाम् अग्निं विष ईळते मानुषीर्या अग्निं मनुषो नहुषो विजाताः अग्निर्गान्धर्वीं पथ्या अमृतस्याग्नेर्गव्यूतिर्घृत आनिषत्ता अग्नये ब्रह्मरुभवस्ततक्षुरग्निं महामवोचामासु वृक्तिम् अग्ने प्रावजरितारं यविष्ठाग्ने मही द्रविणमायजस्व ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।